tiada lagi kawan karib sanak saudara, tiada lagi kawan karib sanak saudara, jikalau ada di dunia itulah hanya amali doma anggo anak mi anggo saudara mi anggo alak laimi ada borumi olat nili yang lahati mainang umulak dabul tuwalai isa daw na manalong bayo yanak borui bangasan kuburi sumbayang mi puaso mi majalis taklim mi sedekah mi Quran mi amal ibadah mi domamang namang belang ibadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku garing mangidongan ama-ama jalom ko waswarona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala nabihil mukhtar wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna wa ahlana biha hajja baitikal haram wa syarata qabri nabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi lutufin wa afiyatin wa salamah wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nabaruro do kum tay berarti nda moy terlambat ACC dan pandok ni Ustaz Faisal. Nawa hormati Ima Bapak Kepala Desa Sopotinjak, mungkin ada kepala desa na lain nangon mora somaon songon itu Tuan Gurunta Ustaz Faisal anggo ida wajahna ituruni badupyo umur na tenggo ilmu na ginjang ni ba khairun nas ampaulin nas, sadeges-deges manusia ni Nabi alak na bermanfaat tu manusia. Mudah-mudahan on menjadi tolong pambela di tadi akhirat Ustaz. Harana na tongkin do na manguduan ti ino. Semua itu bapak-bapak, tuan-tuan guru nami namadung hadir mulai ngon desa dia Ustaz. Bangkelang, alhamdulillah. Si Pogu amana daw rin betul. Mereka semadala di si Pogu. Oh ya. Bapak ibu sekalian na hormati, tu ibu-ibu majelis taklim. Gua ni pengajian na wadang nam. Majelis taklim sudah na hadir mulai ngon si Pogu santak tu Sopotinjak gua na miftahul jannah, kunci surga. Mudah-mudahan somonon may kamar lubot tong kinay masuk surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Angkat tangan na porwana sanari masuk surga.
doa kuntu Allah Ta'ala somati usanna maksudnya waktu itu tidak bisa masuk surga mau meninggal. Ibu-ibu na hormati sanari inang-inang halo sanari may kawunson kamaiton isa marur tumbirial jannah parta'i apabila kamu lewat pada kebun sorga singgahlah pula lewat kamu di domo kebun sorga maradian kamu. Di kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah adong dolang kebun sorga di ginjang dunia anggon eta boten tong rawdoh min riyadil jannah taman sorga di Madinah maya kanina mudah-mudahan dengan majelis Miftahul Jannahun ilin Allah rasul kita ulang adong nasoke tumokah amin ya rabbal alamin. Nangkin lebih kurang borngini jam-jam 10 telepon Amanta Tuan Bak Riau Amanta pimpinan pondok pesantren diundang Raja Salman melaksanon haji tumokah 18 kalak maya alay. Inang namin na hormati sedang di Madinah kalay sing Madinah insyaallah tanggal 22 lalu majamah haji Mandaling Natal anggo nga berangkat menudun lalu tu Medan. Mudah-mudahan haji nalai menjadi haji dan hajjah mabrurah amin. Jadi di taman surgoi ubaca di beberapa kitab isi halak na unjung tu taman ni rawdoh na di Madinah nanti insya Allah dia akan beserta Nabi di dalam sorga amin. Angkat tangan na sunjung do peke itu Madinah dot Makkah nabahatan do pemaya ama-ama do nomrami ke harang-harang na angkat tangan ya Allah ya Tuhan Nabi lehen malanga jamidadan rasuki sotar bolus kami marsuodot Nabi nalumunan marsuodot Nabi maka pulau caritoon Muhammad jet badabu daik ni matangku alhamdulillah puasoi au disudundo sampai sadari puaso melaksanon umroh Ustaz Faisal make ima nasola pa dong murid-murid na tumpur-tumpur ko muso kay Ustaz taon wajar teh adong sanari di Mustopoyah duha wisata olo oban ko mo 10 alak 15 kalak mendaftar selamat kon ko mo gurun taon suni daya mo ka insyaallah kere ulen rahasia na jo Faisal so kay tumoka ngau biada sudah ulen amin ya rabbal alamin. Adong do bilang ya Rasul taman sorga lain on adong ni Nabi ahade ya Rasul majelis ilmu taman-taman sorga pula ke mahumutu majelis ilmu berarti kau telah berada di dalam sorga amin. Mai suruh kau ita senaryon harana ita berada di dalam majelis ilmu. Ibnu Ruslan menjelaskan man ta'allama minal ilmi man ta'allama minal baban minal ilmi siapa yang mempelajari satu bab ilmu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Di kitab As-Subat dijelaskan isi alak na berajali ilmu dan kitab Durratun Nasihin satu bab lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ama-ama jalo usapai te sebenarnya orang ringkas doh mo usapai jo unjung doh omang 100 rakaat sembahyang sunat sadar Allah 1000 rakaat ulang be au pinga unjung umak nami da unjung anjikan dapat kita ketika di majelis ilmu. Jadi raudhahi taman surga deh. Jadi man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah isi alak na ringan ikhlas ke menuntut ilmu kaya jalo bayang mengaji itu siti tinjak tinggal mabaya bagas ke epeng maaf adong beda sumbangan ikaluarkan kosa dirham 2 dirham epengmu demi ilmu maka insya Allah itu nanti akan menjadi pertolong di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan may berarti roh itu taman surga may ta insya Allah ta'ala minal aminin. Maka majelis ilmu taman surga ada ke taman surga majelis sikir maka langiti
itatakkalai penduduk bumi terang. Mengapa terang penduduk bumi? Karena beberapa hal. Pertama, ahasuk keterang masjid. Adong kalak na sumbayang berjamaah di masjid. Napa dua na aha? Adong majelis ilmu. Ahadepe majelis Quran. Ahadepe majelis sikir. Torang tuhijang. Ima. Maka mari kita jolo bersolawat bersama sehingga bercahaya ke langit. Ilan Tuhan Rasul kita tumaukah bersama. Amin. Ya Nabi salam. Urang gogo deh, namangan mau mungkin. Gimana dongan? Ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Salawat Allah alaika Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawat Allah alaika anta syamsun darun anta nurun kunurin anta his anta misbahu suduri anta misbahu suduri. Oh Tuhan kami ya Roh Allah lehen malang jami rasoki lehen malang jami dalan sebisahami ke marsudot Nabi syarah tu Ka'bah ya Rabbal Alamin. Amin. Mudah-mudahan kayu maktumokah. Kalau ada anak boru, oh guru ni ahade, sudene jarkun mi malkon mai, baca surah Tahu wa malkon, surah On wa malkon, ngana betul nedok ni sadanai surah nasoraho mga malkon naning kumandokia, ahamainya surat tanah, surat aha, surat tanah. Maksudnya niya gadis tanong meaningku. Olah tini ngai mo tinia ni gadis siya tanong. Umi gadis siya manyosa niya aso marsere. Marsere lo betul ni marsere. Batang natalon mandeling natalon naiborkahin ni Allah don. Aso. Rasuki nangon turu, rasuki nangon ginjang. Pula di daerah balikan batang natalon ning kalai ngon sere tolu do ngon ginjang dolar benamurang dong organisawit senari 1.200.000 anggoy luar negara ning na 4.000 do ning kalai sawit. Oh mamurah ngon turu sere ngon ginjang pas pandok Lilim Iskandar sere do mandai lingon. Oh inang-inang namin na hormati. Jadi alhamdulillah majelis taklim tahun mudah-mudahan maruban kita tu surga tiuma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pula kay mamardalan tiap-tiap salangka yetong malaikat dalam kanay. Sampai malaikat ibu kaya sayap niya. Litolabil ilmi manuntut ilmu. Ahani malaikati. O Tuhanku doahkon maalak mubulu somai. Alak sipogui. Alak bangkelangi ya Allah na manuntut ilmui. Payah na lalayan na mardalani tapi kaya manuntut ilmu sekiranya meninggal di perdalanan na manuntut ilmuon mata sahidan matinya mati sahid deh inang-inang nami maka ima sodoki isi do alak na mulia na adalah
muallim guru belajar au muta'allim au mustami'an ramanan yun songonon alhamdulillah ima au di mandailing pe pengajianku au ali Jumat perang do pengajianku inang nami na pintar-pintaran ni muridku ben pintar-pintar na suping maya pan bukuna living suping maya manombongan ibigay na do wala ibigay na do kinin ko ni mo ni sobar may besok ni jadi tong-tongan imano modom magero sobar ma arong murid ko modom sejo te jolong ko sejo aso modom koning kung ana modom maguri na pitpit do matang ko ni inde sa ribo to na markacho mata na lomlom inde ay na mo modom pe daripada ngado nasonangan nun ado guna niyon ngaum na manuntut ilmu silaturahmi olo ngangkon na mausaw sa iyo po di antara hari na paling deges hari mengaji miftahul jannah may pengajian na lain ni kampung-kampung ima termasuk baru on maaso songoni harana na paling bermanfaat di inang dot ayah on mayeng kulen na majali dunia on meon ti inang namin na hormati on na akhirat doon ono bukti nantong akhirat na dong magino pecilingan na berarti ongkoson usapay do naibayar doon sa nga oho membayar na pribadi menyumbang bepe man ampak ko dirhaman fisabilillah maidoy siapa yang mengeluarkan 1 dirham demi agama Allah banallahu baitan fil jannah Allah akan bangun satu mahliga di dalam surga long kumabiar len mampu lalau targodang len ya Allah identungi sorosoki ben Allah subhanahu wa ta'ala amin adong nikmat 5 di kitab inang di kitab nasoibul ibad rahmat nikmat nagodang na sangat payah mendapat konna masalah satuna tolabul ilmi belajar ilmu marsiajar ilmu ngadu sa sudero alakon biado usapay jolo alak si Pogu angkat tangan si Pogu waduh malak na waduh todo alak may mo to palilam do mo olo iya te to lumaya bidadong olo benda sulado ro ni mangkat tangan olo kampung aja lo kampung tuan rumah si tinjak rami betul ti lain ni penaso nasawayu na bontar adong nontongi olo bulu soma olo tarlola si Pogu mulak si Pogu dah pigayo mo ni mayo ya jadi na ilang namin na hormati na maring marnawahat pero hilaro niya rangkuget pidaya tuwa tubulo soma ay lang namin na hormati bangke lang alhamdulillah sudah sama-sama iridoy Allah kita na menuntut ilmu amin ya Rabbil ya Rabbal alamin menuntut ilmu rahmat deh ngasu di alak nabisa ngasu di nabisa mangi harana ilmu Ibnu Ruslan menjelaskan wa kullu man bi ghairi ilmi akmaluhu mardudatun la tuqbal tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu ilmunya itu tolak tidak diterima songonde marudu ilmu di pelajaran do ustaz cara marudu kan jadi adong neajarkon ni gurungku 105 tahun guru nyaon ana sehat leng bisa do 100 tahun ke tudolokan do ubat nuinya ubat nia jarang bota luduk nia di kitab Inang Abi Jamroh dijelaskan salah satu diselamatkan Allah di akhirat adalah seorang yang selalu wuduknya sambung menyambung inna ummati yatuna yaumal qiyamah gurrun muhajjilin min asaril wudu faman istata'a minkum ayutila gurratahu falyaf'al akhraja Muslim muttafaqun alaih umatku iro di hari kiamat wajahnya lain tempat-tempat wudhu itu akan bercahaya seperti bulan purnama torang domanida anak si tinjaki alak batang natali torang gurun muhajirin aso torang mukonai biasari wudhu bekas wudhu maka inang pula menjawe tibang ko ngaben ngali tenggo si tinjakon rangku bisa mengkon nayapus harana nangalian iso alhamdulillah ngali nikmat nagodang do jalailin Allah Ta'ala soni rangku jarang do bari gule son tinang jarang deh benang ali kulkas saja bakasan ni kulkas saja lalai si tinjakon maka siapa kali yang mampu daripada kalian supaya bertambah cahayanya mukanya pada hari kiamat hendaklah dia sambung menyambung wuduknya batal menjawet batal
menjawet, batal menjawet, batal menjawet. Maka Bilal mersurut, Nabi Bilal dosa sebab masuk surga. Bilal mengatakan, saya jarang meninggalkan sembahyang sunat wudu warna tahiyatul wudu. Habis imam berwudu sebelum koring mukoniba on inang, maka sunat melaksanakan sembahyang sunat wudu. Iba ini nang deh jarang. Nomor siapa tahu? Jarang atau jarang? Kedua ti berarti jarang. Nama beda hormati. Ima bekas wudu. Jadi inang nami termasuk tidak alak na selamatkan di padang masar tongkin nai alak na tutup wudu na mandebat uma nga bisa anggin ya tobang-tobang asolingko nga pesalo se marwudu malwalay niya aharoningko nda boto niya rupa buang angin. Memang betul dengan tobang-tobang dabo. Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Poso mayang gojat mama tobang maborati. Menombo gurum salo se manjawet get sumbayang mau Allah umruku sekali robo se maalainya. So iya do mainnya ngawa to wewening kuso gitu waktu dong ali. Maka ngo matobang-tobang maborat mana songonon magori mengaji-aji baru makarejona paintero malaikal maut. Allah adong na maninggal si pulu-pulu na tuari mga laboro rupiah, mga laboro inang namin na hormati. Imotoris sendiri masuk angin ipaso motoriyoban tu rumah sakit ngadong. On niluk manulakim di dalam kitab Husnul Tulibin, ya bunaya la tuakhiri taubat wa amalis solihat fa innal mauta ya'ti baghtata. Anakku, jangan tunda-tunda beribadah dan beramal solih, taubat kepada Allah. Sesungguhnya mati itu datangnya tiba-tiba. Adong do di batang natalon na mati empot. Ima inang namin na hormati. Mayroy marwudu nangkin. Ipatotok marwudu karena wajahnya itu akan bercahaya seperti bulan purnama. Isidoodun. Itulah umat Muhammad, tanda nih umat Muhammad daripada umat yang lain di akhirat. Wajah mereka itu seperti bulan purnama, bekas wudu inang muda doh bekas sudut. Allahu Akbar. Ima saulang ilah makruh dailah kecuali musim dingin. Anggo musim dingin tong mangalitu ilola. Jadi anggo nga musim dingin ulang lap aso bintik-bintik yang keluar dari mulut, dari hidung, dari dagu akan menghapus dosa-dosa mata, dosa ni baba, dosa ni igung, dosa ni suping, dosa ni tangan, dosa ni pat. Madabuan may sebab udu dosa-dosa na menek ng kinian. Maka ulang soilap ilang namin na hormati iman ang kilian masalah udu. Mudah-mudahan ima dipelajari masalah udu. Sudah dipelajari tingnan. Ima alhamdulillah deges wudu ni ba palagi bain idonai na di kitab Nihayatul Bidayah, Bidayatul Hidayah. Allahumma ba'id wajhi binurika yawma tawaddu ya Allahumma ba'id wajhi binurika yawma tabayyadu wujuhu awliyaik wa la tusait wajhi bisulmik yawma tasdu wujuhu aqdaik. O Tuhanku paputih payas mabukungkon songonje payas ko para kekasihmu ulang palom-lom songonje lom-lom na para musuh-musuhmu. Mendoa tungkin naik Pak Faisal, Ustaz Faisal ajar koni majita cara merwudu ini ada para ulama-ulama, orang-orang yang solih tungkin naik ulang-ulang kita tuh rahmani Allah. Salah satu ibadah yang menolong kita adalah termasuk adalah sholat sumbayang ini boy haranang guna susah duduk toharoh indara sumbayang dia madapot di ketiga di dalam menuntut ilmu pengetahuan indang nami na hormati sada na paduana mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu pengasu dia dapat kalakon. Alhamdulillah. Au yakin do ita sudah masuk surga. Inang yakin do masuk surga inang. Nda yakin dia. Bohai. Inang yakin do inang masuk surga. Aso. Bahat hadis ita masuk surga. Allah. Di beberapa kitab nomor buar kitab naso beberapa kitab Husinatul Asror adong warna surga ad-duha. Warna ad-duha. Lalu sahabat bertanya, untuk siapa ad-duha ini ya Rasulullah? Orang yang melasini sembahyang duha. Sembahyang ha? Maka warna surgona ad-duha. Warna ad-duha 2 rakaat pinomat 360 tulang-tulang tahun lebih kurang. Maka pembayarna adalah sembahyang duha 2 rakaat
3 rakaat duha, 2 rakaat. Di kitab Khusinatul Asrar dan beberapa kitab yang lain dijelaskan, isi habis sumbayang subuh berjamaah, indah mela anak boring anak sumbayang niai mersikir membaca Quran, nggak mengecek dunia, nggak mengecek kecuali mersikir baca Quran pala mendengar majelis taklim sampai jam 3:07 lebih kurang atau senari 3:07 lewat saparopat, lalu dia melaksanakan sembahyang duha atau isra, pahalanya seperti haji dan umroh. Maka kita tobang-tobangon gari habis sumbayang subuh ulang melangon masjid jam 7 mah ayah abangi gari melangon masjid kare jonta subhanallah 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 sampai jam 7 kurang saparopat sembahyang duha minta 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh. Nagunangan ilang pahala bahatan dalago ngay botong adong rasukimu tumoka may daw sa taunon tidak tolak tumukah na marumur o 65 tahun tuginya. Halo, mudah-mudahan marubah tahun narut ya. Halo, o 65 mandaftar sanari tumukah berangkat na 2042. Kaya dupi oramu eh. Halo, pula mendaftar inang tumukah sanari sonon model nito bang na berangkat na 2042 dono kando may tuliang lahat pada tumukah. Pinomat umroh dongan deh, pinomat. Halo. Mumroh labbaik Allahumma labbaik sambung innal hamda lakal mul la syarika lak wingot nagit tumokah kita soalnya mabontar-bontar na bayay suduni buti alhamdulillah rami-rami mudah-mudahan soalnya jamaah miftahul jannah narap berangkat kita sebut tumokah sa sudina ngadong na paling sonang di dunia marepeng pe bahat seremu bahat ngomake tumukah gadis seremi au permain minang pu marek puasoi gedot ya ngadong ngepeng na gadis serene sudah sameh na do matinggal. Allah alhamdulillah targon di umroh ngoni wa beuntung sere ngomake tumukah sa sonang-sonang na mokah mat. Mudah-mudahan ini Allah rasuki terboles kita tu tanah na yasan. Amin. So ngundian di gurung kingkin itu caritona ahado so sehat ya. Pertama indah mantak wuduk nia, habis nia merwuduk, adong dotong doa nih. Siapa yang berwuduk lalu dia membaca doa, payusbihul wudu ipada kesia wuduk nia, lalu berdoa, ashadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Olah nih pejadi, anggo dapetin ang tambah, Allahumma ja'alni wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Isi nomor wudu dibacain ayon ya dahul jannah, masuk surga dari mana pintu yang inginkan daripada 8 pintu. Habis ni guruntai masongoni maka ya puskonia maniai tumukonia tu badannya ijin nomor mancitan ya Allah jadion mon jadi ubat air wudu on songoni dinangi jadian menjadi ubat ya Allah air wudon imania sosihati. Jadi aman tak ayah Umar najon lapang-lapang ibakasan kubur on usus tuma uma ro anak baru manopot ko na o guru ni mahade ini ya mamar parang ya bang sa ito bangi gampualin oh lo umadong Facebookon mamar parangin adong banak baru mangodanya kawin niya magit lalu ida sondido macarana sojok ruan niya jauh ulang marminat ya sesuatu oh namamodo carana marudu koding ku marudu iya tampung air wuduk minin ku tampungnya muko dohot tangan baru baca ma solawat 7 kali dibaca ya solawat 7 kali kemudian ahaning ku baru baca ma bismillahi nurus samsi wa nurul qamari bismillahi nurus samsi wa nurul qamari apus kontumu komo air wudui insyaallah home na deges na ginjang dunia ni daya iningku wala dipasang anak baru lalu do kawin niya ningku alhamdulillah guru indah mana holongan ruana jauh niya to jadi nang kami deges sayo ni daya ngona jat do ni daya tong mana karu deh jadi nanginang namin na hormati tarsongoni mada bahasan. Jadi Bapak Ibu sekalian na hormati kita lanjut pengajian tahun mangamalkon ilmu adong warna pintu surga ar-royhan ise do ar-royhani ahlus saum alak na parpuaso adong do puaso aropah mo ina alhamdulillah on haji akbar do alay paon sa taunon harana alay 9 Zulhijjah di aropah ise na haji akbar maka pahalo na sarupo 70 kali lipat haji biasa
rasukin ako dang no jalayon Haji Akbar ninang. Alhamdulillah. Adong puasa Senin Kamis. Puasa Nabi Daud alaihissalam. Sumu kasomi Daud. Puasa Nabi Daud. Sadari marbuko, sadari puaso. Jarang do dapot. Alak niyon. Tiwadong do dapot tawon. Puaso sa tahun dapot tawi Kalimantan. Di Balikpapan. Indah marniang bayo to. Sa tahun puaso ipinapuaso desi. Sa tahun puaso. Kecuali yang diharamkan. Indah mampu puasa Nabi Daud. Indah mampu puasa Senin Kamis. Indah mampu puasa hari-hari besar. Termasuk 1 Muharram. Kemudian pada 9 Zulhijjah, 8 Zulhijjah hari Tarwiyah dot hari Arafah. Indah mampu pinomat bulan Ramadan. Ramadan pe indah mampu pindah ko ngon Batang Natalon ke tu daerah Siabu. Habis mompang. Inang namin na hormati. Lima, harana na manolong kita di akhirat ahadil amal tiada lagi kawan karib sana saudara tiada lagi kawan karib sana saudara jikalau ada di dunia itulah hanya amali doma anggo anak mi anggo sudaro mi anggo alak laimi ada borumi olat nili yang lahati mainang umulak dabo itu walay isa daw na manolong bayo yanak borui bangasan kuburi sumbayang mi puaso mi majalis taklim mi sedekah mi Quran mi amal ibadah mi domamang na membela ibadi jono ni Allah Ta'ala ligin di kitab khusus isu umat Muhammad karangan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki yang membela kita itu adalah ibadah sumbayang ni ba ngon ulu ni ba ngon ulu ni ba sakat ni ba ngon kanan puasa ngon kiri Quran ngon sudah kebaikan ngon ikawal ibadah itainang anggo anak mi dabo indah beda busuk jasad mu bangasan kubur mamartong kari madam membagi harto pusakoy harana sabari ba kobun mi marsere sabari ba batu do sude indah marsere marpah da do ini inang namin on mabarna tiada lagi gunanya harta sana saudara jikalau ada itulah hanya janganlah mau anggo alak lengan nomor lagu ida janganlah mau sanjung engkau digelar sadarlah diri sebelum keranda diusung sadarlah diri sebelum masa diusung anggojat mayo baninang yang gatgalay mainang pagi kerandai matamat madariwayatmu ulang koro mangaji betu miftahul jannahon dong kinele watangon panyabungan pangkulingkon ko assalamualaikum Ustadz Fahri nimo padir dawi inang namin na hormati on mana manolong kita di akhirat oleh sebab majelis taklimon pada nakibat wa'al ta'ala ampun naon mabayat terakhir mabaya mangajai di miftahul jannah sabulan naro mamalaikal mauti mamiwau sabulan na lewat bayan naro pe mangaji Ustadz Fahri ngon panyabungan nangudamu sanari baya make ya tu balik papa nda tu Kalimantan dah liang lahat
Inang namin na hormati. Medoy, ampun na terakhir mau bayaon sumbayang isa, ang jawat manyabot, ampun na raw mamalikal maut, mamiwaw. So ini dah pakai ini pikiran ni mana beribadah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka abang pularo bangkal kau tinggalkan mesudion pen asam nan mantak meton macam tiga maliro perwis. Tongo berdepek. Pupu gambar uma ini ulang saja. Harana manombo sandari pulagin maligin YouTube na. Pecinta aswaja manina pengajian Miftahul Jannah batang Natal manombo dabo malugun maligin umak ni ranto ni daya mai masuk gambar-gambar dosa sekali merdalan ko. Allah wala umak ko bayang mengaji Miftahul Jannah ni Allah umak ison basa juta untuk perlu dana tu Miftahul Jannah. Nda mau ada boing ko na marepeng dege dapat seri ilen so dege pengajian non ti sendiri to ngi. Pupu gambar uma ini bagi sana-sana tong kinesa sakali indah memuai nang namin na hormati Allah anggo aman tahun termasuk pencinta aswaja doon jadi pencinta aswaja ay YouTube Mandailing Ustadz Nurdin dan Ustadz na terkenal di Mandailing ni damai melalui YouTube sandari namamon damai nang namin na hormati Bapak Ibu sekalian na hormati tapalanjut pengajian tahun ini untuk na membela itay na membela itay ibadah Paisaku di atis sholah fantasi rupil pula selalu si sumbayang bertebaran di bumi ulang lupa karena sumbayang itulah yang akan membela kita di akhirat isepe guru na leng na sumbayang may kajini nang namin na hormati leng sumbayang imah napadua na berbakti kepada orang tua ondo kunci rahasiai on maruntung maun orang tuai ilewaya warungki na kene waya tu si tinjak mangaji taduah kon manaroni imah waladun solih yada ulahu anak kana solih mendoakan mendapat mendiang orang tua ayah umai mendapat aso putra dan putrinya menjadi anak solih maruntung komuna hadir sadario langkana yetong malaikat inang namin na hormati sarupa Ustadz Faisal tiap borgin daw mengaji naro di bakas no yatas mau mengaji ancote usus di panyabunga di pulin na jolo kibagay ko tonopan tu si magambat sandari umatobang nang dabe botoho so ni rejat mama tobang te alak bun matobang yurangi mainang ligin di kitab usburia kodarok kojil dukana markareput madamukumu on umak kon na jolo bunga desa ron sanari daw sa ngasong namu ko na ekel pe mabir na kana pamajat medyo pasal ni dangi kodarok kojil dukana markareput mamungkomu na jolo songon bujing na limaan na ono mande bodeges ngadong dapat na markareput iman naret ipon naretet sanari ipon ni nang taipe ipon palsu dumay ang ipangani alame solot may alame ipon halo mamarurus may iponmu makabur mamatamu aw ngawi dapat membaca bilang udah anggo ngadong kacamata anggo borngin makabur mamatamu mauban maledi ulumu masak ubani tando nanti malo mah male tulang-tulangmu maro asam urat habis asam urat ro asam lambung cocok deh donan cocok asam pole anggoy kemas na orang cocok dulu nang nami na hormati anggo asam urat ama walami beto margot maila mahoda bodiau ni Allah Ta'ala so maila maniksaho tungkin nai ngot may ba itong maborngin Allahu Akbar adong bunga lupa au isido warna astagfirullahaladzim lupa au warni hamba di kitab khoso isu Muhammad adong sadabayo lupa au warni nang malupa au di kitab tersebut ijelas ko niya igalialay makam ni bayoon makam isamping ni adong makam na malim longsor tu si marbuka makami na sumbayang do bayoy di bakasan kubur sumbayang masya Allah itutup kalay mulak makami itu kon kalay mangolo do peboruna do ibayah ni ayahmu sehingga ia sumbayang di bakasan kubur tangis borunay majawaban niya adong beberapa hal ibadah na setinggal ko na ayahku na pertama ngawon yung tinggal sumbayang tahajud ni selama 50 tahun Masya Allah, biada udah sering do tinggal sumbayang tahajudmu atau indah sering? Oh jarang lah. Halo, betul deh. Padahal adong do manuk na mertawo, olo, kurkuk nih, olo, manuk naso asli pia dong, alarm, kurkuk.
Mano, bisa nih semua tiba-tiba borgin alarm gua nanti. Allahu Akbar. Napadua na inyong tinggal sumbayang duha ni ayahku. Baydoy, napatuluna ondo na para jodo tutup ipangkal waktu dede sumbayang na. Napaupat na ngadong ile musuhna inda songon alak batang na talon sude musuhna. Alo alak lain ni pe musuhnya. Aunjung daw paturi ada buru suami istri inda marbada inda sa pagdahanan iti sa bakas. Bo, nagoso mabato paturi na ngara alak buru ro majalo kakak ning kunang kun urus-urusaw niya. Padahal utusan mengurusna ba surgo ni o uma-uma o istri dia deh di bawah telapak kaki laki-laki. Oh, nang namin na hormati. Maka sakali sadaring ko na manginobot ko to suami terbaik deh. Sekali sa poking habis sumbayang Jumat, roy sumbayang Jumat painte madeges pakaian mo songon pakaian na uwan. On manomboy bakas uma-umai ala namoplombo do pakaian lain. Najak nai anggo ke tuor ja anggo niru camat dia anak lainnya dia wang ngaso ni dong ka oh do pulawi da mono mau masisu ama una de guys mau nggo luar ningku soling marharga ada bobang ada bodin ustad ini na mga perlu ini ya nang nami na hormat ngaso ni tadi mangida mo de alhamdulillah umat di daganang ki oh ada misi bawa bansada ngap satu dia ki mana jekin Muhammad bahoy. Oh, loy sulod ha. Inumur to lumay. Muhammad Fahrul Rosi. Na udon. Doa ko ni nang jalo sedang menghafaz Al-Qur'an di rumah Hafiz Abdullah Mustafa. Jadi abang naik nagodang na Muhammad Yusuf Lubis. Alhamdulillah mama ngajar di Patumbak masalo 30 juz Quran naik. Ang gini si Yusufi kakak nion na jalo kirim to Jombang Jawa Timur bang. Tapi corona dipulangkan pemerintah sanariban rumah tahfiz sahara ginjang doa ko ninang mado 26 juz ang gini ya kalastoli purba masuk masa 12 juz alhamdulillah rado dakanaki sudah menghafil doa ko ninang mudah-mudahan sadam ya nang pangiduan ko yung ayah umak ning kumpul dakanaki hadiah niya hapas Quran ko sudah adong na ni Habib Sakir mau ni Habib Sakir isa na sering menghadiri Habib Sakiron keturunan Nabi isa na sering menghadiri majelis taklim paling sikit keturunan kelima anaknya atau cicipnya akan Allah jadikan seorang yang alim akan Allah jadikan seorang ulama akan Allah jadikan ahli ilmu orang yang sering menghadiri majelis ilmu amau pula tuan Syekh wawan medakanak Habib tuan Syekh Habaib keturunan Rasulullah on baru Habib Turik apa ombus kon babangi ombus jolo doa kono tu Allah taala ning roh Habib Hasan Al Husaini roh Habib Muhammad guru ni Habib Habib Rotu Purba warut deh dua jom pergi bang warut jom rona level au iman tungi jadi ini nak namin na hormati kita doakan tu Allah taala mudah-mudahan keturunan ta menjadi anak nasoleh amin lin Allah do rasul kita pelanjut majelis taklim tanah marbahagiawan alhamdulillahirabbil alamin pinomat sekali sa poket manjalang ma indah penang mersarang tanganmu dohot suamimu marurus madosa-dosamu untuk kung namareping no mandapot seri so itagila lo manjalang na deges ko bang pencetan na ini yang gue mandailing wala te alhamdulillah syukur ma adong ilin Allah rasul kiteleng hati-hati juro dati hati-hati arana musibah wala jadi ibu namin na hormati lima, ida sobor kati ibain Allah subhanahu wa ta'ala ahado ibadah ni tuan Syekh nang kinian sehingga ia badion Allah kemudian mardalan sahabat ibain kalay parkemahan yang mengkalay ngadong kuburan di tungabur ngimbang ibegalay membaca Quran mon kuburan Masya Allah surah Tabarok sampai habis sehingga selesai ia duan kalay tu Rasulullah ya Rasulullah ami begen nang kinadong baca Quran mon kuburan di kitab Rasul isu umat Muhammad dijelaskan Nabi mengatakan itu sianu membaca surah Tabarok maka siapa yang sering membaca surah Tabarok tidak berhenti-henti insya Allah diselamatkan dari siksa kubur amin Tabarakallazi biyadihil mulku
Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum amala wa huwal azizul ghafur. Ada usul Faisal. Allah usul pularo petulu alak ipangkal membaca Yasin. Allah paintente kum salose membaca Yasin pope dalano betul tabarok alhamdulillah. Oh solong bermanfaat ikum ne adong majelis taklim namin ako nang termasuk di Purwabagai bahat pengajian namin membaca Yasin dua rai sunni marmik adong mamangkalna. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Fil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sama tanzilan litunsira qauman ma unsira aba'um laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum. Allah baru bisa tahtim sambung. Rabbana la tu'agisna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran tahu ala allazina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Oh Tuhan nami Quran nami bacaon pula dong salah silap tarimo maya Allah mokon salanai pahalona tu almarhumah ayah dot umanami. So selong ang mana benang malin jomili maja mau pakurang 10. Ini pasal dia. Orun dobang ngajom mi. Jadi nang namin na hormati ima na botohon. Ay ima. Napaduana terselanjutnya ado ibadah nih. Oh tuan seh nang kinian naholongan mar orang tua. Ondo rahasia. Ondo kunci keberhasilan nih. Wais Al-Qarni inang, Wais Al-Qarni isede seorang ulama di Yaman, tende boto alak Yaman. Sebelum meninggal telah dijamin masuk surga. Aso songoni dia gendong ibunya dari Yaman ke Makkah perjalanan 1.500 km. Unjung de gendong ko inanta ngon iya malolok na po poken ngon sipog tumbang kaluang unjung gendong inang menggendong anakmu sering. Yo bantu Medan, yo bantu Penyambungan, yo bantu dia. Unjung de gendong ko inanta onimo. Anggo Wais Al-Qarni dia gendong dari Yaman ke Makkah 1.500 km. Subhanallah, sebelum meninggal Wais Al-Qarni telah dijamin masuk surga. Puluhan ribu menyolatkan, malaikat turun menyolatkan Wais Al-Qarni karena hebat nomor bakti kepada orang tua. Maka adong Sulaiman Ar-Rasyid, orang yang paling kaya di Jazir, uangnya triliun. Mengapa saudara berhasil? Lalu dia bilang salah satunya rahasianya adalah orang tua. Maka maligin orang tua merpahala dong opat maligin. Nah pertama maligin Ka'bah,